ati sikken ko penki sambi ati nemmendo renangi ati sarendungi ati numen ati tukkan kanena ati ramen mare ramati nabi muhammad ko mama fare tabi ke o mama na ta allah do mama no charo saramen to kana na wara do kulla kan banna no kan na ko jamani mali kana tangi mi atanga ilburu na tanga jiburu na tanga fanga buru na tanga jarabi na tanga siru buru na tanga ta haliburu na kanu ma ngi tando ko kanu ma na kan tando ko ka tanga kanu ma sali jimu adu horo ma adu tum adu medo den kama wanne ma do horo ma do ka barka mbayri ni no ko be khala yiri yani mbayri ni yiri ya ani nga bayri ni yiri ya ati sintu ati lula ati ni umuma ati salli ati si ati tari ati na ati rien sinti ati illa ati ndari ati rien du ati salli ati sere ngalle ati imure ati sima ati inna ati mpa ati nisa ati sani ati rien ati salli ati si ati tari ati lumimma ati likenkile ati yeli ati niunsu ata susa ati subi mbisu ati salle ati serenki ngalle ati sapa ati mpa ati sapa ati sumpumma ati gimbabi ati gabe mbake ati na ati salle ati manne ati tare ati sunke ngalle lisa ati salli ati ma ati ntamma ati ntumme ati nte ati jinja kenkare ati likenkille ati salli ati manne ati tare ati dundulle ati du ati dille ati si ati hinna ati kalle lisa ati salli ati ma ata susa sasa ati si ata sunsi ati murense enta susa ati sa ati na ati salle ati si ati tare mbagiri no kubeka me serve ga songa khanne muku don kani fonne muku na ko haya nanti intenti gare kono ke fay ko mahum mpe nya fay français be grawo Frédéric Kayo ke feti no kutana misra o gati no kubeda Egypte Kenya fay adi kesu butu no nyai uga o soron kata Kenya fay misra kera fay ko mahum adi o mamanu afay o mamanu gati no kubeda misra merwe o gati no kubeda masasa Egypte kana fay ko mbampay nanti tuwa ho nyuma ho pombantu de bernde ya fay afay keni yugondo lemine lendu ja pasuwe misira ke afay wati ngo be danga Egypte fatambinu nyanyino kuma hunga jangi les négriers esclavagistes ou grifu menu kafiri nu gollem bay ken kafiri nu gollem bay a wode mum bay anda wori ke wakati ya keni afay salli no kumbay wode bumbay wakati no kube daga misa Egypte sasa wode bunya fa uda sukara bane sintono kafiri mure fa udu kusu fendi udu ke sukara ke kafiri mure ni ke o salli no kunu nya fay utike ya danga mama nu fa noro nu dinanga musulman fa noro nu les musulmans o salli no kunu nya fay uda sukara ana ure ke usali no na fay musulman do asu sali no na fay uda sukara ke ani kafiri uda sukara ke sunya misra e français ya Frédéric Kayo ke su misra wakati no kubida na Egypte daga no ke su bani te uda sukara na kafiri nu reni ke uri kanu fridi ke afay mali khaga tinifumbe danga ko ugati tinifumbe danga ti le mur de Babemba kada wuri ke fay cité fortifiée nya fay ku cité ya fay e uga kono na titi udo hari Venise ndido wa uga tinifumbe danga mur de Babemba mirwe yani uga tinifumbe danga Egypte ani mini anteno udaka kafiri uda
uda karadu ala ta machi bani tino uri ka fi muri ni ke ya ogati ni ko turo maka kai sigi fo ka fay a fay charm kama sigi nya fa ga dakere akura ni mun pay wure duma a fay charm kama akura ni mun na fay wure duma turo maka voilà ndina ke ya ko ya parce que Mali oga no ko be wona ka wana Mali chikindi donc ça oga Mali chikindi faut que on a film tutu wona ka wana Mali chikindi parce que nyini fen be ira wala sisano ni be ka ira wala kani be ira la ka fo ni be fen fo kaluntala afle ni fen ira wi awi fe ja fen nya be ira abe wa fo rom na ko merwe Égypte ni bet mene ni bet chira kasuru odi ato amama ko wele ko kafri les esclavages négri wele kafri akoro ni bet chira ni cité ibiti murmuriti ni si we ni bet chika pampe u kape suru ni de kafri ay a bet chira ni be mufo ni te kalofo ni be fefenfo metla ka affaire asibeni neira asibeni ani fana me ko kelemfo tumadola modo imana isi radio la mi be émission be la mew parce que ne korotigeli ça c'est normal ne bi la me ibi ka mun korotigeli ke o kini mo tisi amama ka yere ka fa mo wo ko mo mbi tinya fiye mo mbi a konoro ko fiye o ka fa mo mbi sigi ke a konoro ko marakata komplo non afo ni korotigeli ati fosi toron la I har ni kalon tege anka fosi tala même me kelen fa yo wa fo ko diplôme ko ibita karanke il faut qu'il gaga ta karanke ka diplôme so mais etara karanke Angleterre iye karanke Angleterre o karan benimbi anglais ou ka balo chugo dima ou ka soro chugo ka balo chugo e na karanke français o karan chike be ben français ou ka balo chugo dima ou ka soro chugo etara karanke Allemagne o karambe be Allemand ka soro chugo nu ka balo chugo dima etara karanke États-Unis o karambe be États-Unis ka soro chugo nu ka balo chugo dima donc il pas bien ka tampon kala e nana ko ne ye ingénieur ou bien ne ye journaliste ou bien ne ye mais yi karanke du ko lu ka a karam na fe be boduma mais yi ka du ko le bodon chugo di yi ka khabila a balo chugo e bodon wa folo est-ce que yo remonter anti kumala français ka nambe ni ka soro ni ne be kumala itara karanke romna ni ne be kumala wolu de kan iba fo ko ka diplôme iba fi ka diplôme mais ne be kumala manden de kan manden diplôme biblo ne be kumala manden de kan manden diplôme be ne bolo manden diplôme o de fle manden donia donc ni ko ki be kuma ibi miri de folo donc ne te kumala itara ne te kumala France balojugo ne te kumala États-Unis maratugo na balojugo kan ne te kumala Angleterre maratugo na balojugo kan ne te kumala Allemagne maratugo na balojugo kan ne be kumala Mali Mandé Afrique la période des pharaons amma ka farafina ne be kumala wole donc il ka diplôme ni bi ka diplôme il faut qu'il kata à cette olude donc il ka diplôme ne bolo fou de lo fou parce que ni be kumala mande marachugo dika to kumala uluka marachugo ni kumala mande dika donc ka diplôme ni be mundo mande la umama keu aha ulubi umama keu ka semeni ne be munu nyira umama keu ka semeni ndiro umama keu yafo uluti sika no soso donc ni be kumala mande donia dika donc ni ko journaliste mande donia be mande Mali fle muna ma abe Mali be situation muna ante français ngabe Mali la a problème ni ko malien wanga ambalo chuko de donc e kanka e ko diplôme bla poubelle la o ka manganda bla o ka diplôme bla mo ni ka sura be ambalo chuko do mande civilisation fin don abado e a do chuko Youssouf Tata Sisi et ka donia bo Youssouf Tata Sisi dans le 17e arrondissement ni taranya sigi ka baroke nyinka livre ni na bo mbe mun karanasa nya yirala ako edo ke bi ka ni ka tuguni ka maraka fe yirala ako do bi ka ni ka tuguni
ngo koro ngo maraka digi ke après mbe afa akoko e no ko ko maraka na digili ndo otise kato ebe mun karana ni ne be se kaka et pour Youssouf Tata Cissé et ka diplôme créé ebe Youssouf Tata Cissé bo c'est CNRS Youssouf Tata Cissé dans le 17e arrondissement dans le 17e arrondissement et ka donné Youssouf Tata Cissé bo allez à ne ka donné à reconnaître Youssouf Tata Cissé parce que farafin donné à babo a ko do ikani akoni itise kaninka ni te maraka ou dambe anka jiku anka fion lada wa pe il faut qu'il ko le bedonde Youssouf Tata Cissé donc il a diplôme abla nyamana ni be kuma na mande ndika ni be ne korote il faut qu'il kata donner ni mande ni be donner ni be mande ndika voilà nkonka ni ne fo kala jea ani fana do comme Mali a mis la reconstitution là parce que ni ne fait venir il faut que nga détailler là comme ñen ni rawla ka fo mande sonsori dugu kunuba sonsori dugu de ni ama fle ni ñetle de fleur pourquoi akuya ke saye parce que avec comme ni daga wili la ça be ji sari ka bwan adaro donc tle mana ni tubabu ire ka kan ou ka scientifique ire ka faire tle mana kala comme centrale nucléaire abi tasuma de fili ka bo donc tle de fleur kalo de fleur kalo de ba nit le tiane de ba protéger kalo représentant de fleur en cas de kolo fleur donc ça veut dire que ka donia ani sanfela donia c'est un lien avec sanfela ou encore du mako la cosmogonie ani sanfela donia ya ni munye sege de ni sege ni munye ni te duga bi sili sege munye sege symbole munye doanye sanfela tigi doanye sege sanfela tigi sege de sanfela tigi fencité kapanka sege bon sanfé abisi fin bella sanfela la sege duguma tise mais sanfela la abisi fin bella duga de fleni okoro de duga bisi ki sigi le kele ni Congo fait ni sou wora duga bi sigi le kelen ka kono fa ka ta so ate ni tare mais ni tara abi ni sigi ate koroti ate nyogoti ate demi abi sigi fa ka wakati ka foni klala tunna imana ta fana na ka ta dum duga awa ni nyemunye otiki ya na fige ni fleur ni be la colonisation oui de kakuma pour que fleur kono mu ben d'état kata la fleur wera la na be fait hari ambe di mu donc di de men d'état kata coloniser na amna lisa donc il m'a symbole de flambeau sans faire la symbole ani dumala symbole o croit quand mama ke ku te koroti ni sigi kunuba o te ka fu koroti ka foko karabe wili no fait non ika ke walu de bala wili duga koroyo de ka fo ante olumu ka fensi ka foko ni na kunuba drobu non ika ke wale duga te koroti woli te koroti o ça veut dire ko te koroti o koroy de ko te koroti olu sile tunzuro digu de do nya kuma do na no de la akona na akomba akonson akomundo akomanka donc à fleur ne be mun fo mo mun beta kuluba ibita so dugu la amma ko te koroti o kala ni te wili no fe o abe wili no fe ika ke walu de koso duga ni koro yodi fleur ni fana ngate figue ni fana koro yodi donc kaira ka fo ça a un lien avec ça fait là clé de fleurs kalo anga bikolo ça veut dire qu'il y a des sans fait là donner ou te koroti o ika ke walu de bato ni nyama ni biwili no fait donc on te koroti ni tari sigi ka ke walu be boni sera munye on de bato nyama ni biwili no fait on de bato ani mbe kele mun fo ni mo mba fe kata kuluba
ika bila kuna ka fibita so zuru dugude ika kewale o de be nyama na wili no fe nyama te wili no fe ka fo ko itara kulubawo me ika kewale o de koro e dugani koro yo dugani koro de ka fo ko olu sigile ne do de koro de ika kewale o de be fenke ma fo ye fana ni président mutara kuluba ne be mun ɲin'aw fɛ président ni bi n'a bɛ kuma a k'a ka discours kɛ bamanankan na après u bɛ mun sɛbɛnnen français u b'a di mɔgɔ wɛrɛ ma après ni président tilala u bɛna ka segin a ma français fana la il faut que an ka ɲɛmɔgɔ ministre fana n'i bɛ kuma jamana fɛ télé la a fɔ bamanankan na n'a ka di i b'a sɛbɛn la ka segin a ma français la ou bien i b'a di mɔgɔ wɛrɛ ma u bɛ segin a ma ou bien aw b'a distribuer aw bɛ discours sɛbɛn français la aw b'a distribuer journalistes ma aw b'a fɔ français la aw b'a fɔ bamanankan na aw mana discours sɛbɛn ka di journalistes ma olu b'a diffuser français kan na ani bamanankan mais e yɛrɛ k'i ni ɲɛmɔgɔ i b'i ka discours kɛ bamanankan na o ye mun ye c'est pour d'abord apaiser an mamakɛw ka tɔɔrɔ ka apaiser il faut k'an ka damina n'o ye fɔlɔ o ye damina fɔlɔ ye président premier fɛn fɛn bɛ fɛn na n'i bɛ kuma i bɛ discours kɛ bamanankan na non seulement a bɛ baara créer an bara parce que n'an ko discours bɛ kɛ bamanankan na donc an bɛ fɛn an ka fɛn bɛɛ an b'a la yɛlɛma donc a bɛ sɛbɛn bamanankan na minnu bɛ bamanankan sɛbɛnni donc o ye baara créer ye contrat bɛ sɛbɛn bamanankan na a bɛ français la a bɛ yɛlɛma bamanankan na a bɛ anglais la a bɛ yɛlɛma bamanankan na donc an ye baara créer déjà a bɛ baara di minnu bɛ bamanankan kalan o de bɛ mɔgɔw encourager k'an ka kan kalan parce que i b'a dɔn n'i y'a kalan a bɛ donc aboutissement a bɛ baara d'i ma donc fɛ entreprise fɛn fɛn bɛ Mali la a bɛɛ bɛ obligé ka bamanan ta mun bɛ sɛbɛnni kɛ mun bɛ bamanankan sɛbɛn ani mun b'a mɛn contrat fɛn bɛɛ bɛ yɛlɛma a bɛ sɛbɛn i b'a sɛbɛn bamanankan na i b'a sɛbɛn français la n'a sɛbɛnnen bɛ français la a bɛ traduit bamanankan na c'est ça qu'on appelle l'économie. Économie tɛ k'a fɔ dɔrɔn ka cɛ ko i ka taa usine jɔ dɔnniya économie de ka bon n'a bɛɛ ye parce que non seulement n'an b'a sɛbɛn an b'a u ka taa yɛlɛma an ka kan na a b'an permettre mɔgɔ min b'a yɛlɛma a ka dɔnniya ka développer donc u bɛ fɛn fɛn sɛbɛn u ka kan na k'a la yɛlɛma an ka kan na donc o ye dɔnniya an bɛ don u ka dɔnniya aw fana ka dɔnniya kɔnɔ pour apaiser. Pour apaiser. Concours de former. Donc, n'aw bɛ gouvernement formé. Aw kana ɲinɛ nin kɔ dɛ. Ni maa maa bɛ taa Kuluba, kana ɲinɛ nin kɔ. N'i to i hakili la, i ka taga u sigilen don Duga. I ka kɛwale o kɔrɔ tɛ kɛ f'i taara Kuluba o. Siranya tɛ k'a fɔ ka siran bɛ taa Kuluba o. Taa Kuluba kana siran. Mais i ka kɛwale i k'a dɔn k'a fɔ Duga sigilen bɛ k'i kɔnɔ. A tɛ kɔrɔti o de filɛ i ka kɛwale o de b'i kɔ n ko n ka nin de yira a tɛ si kɛ n kɔnpɛn kisa miiri a tɛ ne mɛn dɔwɛrɛ nan kɛ a tɛ sare n dun ginbɛ a tɛ ne nɛn kɛ a tɛ tu kɛ n kan ne nɔ a tɛ ramɛ maare mɛra a tɛ ne kala annabi muhammadu ko mama farin kɛ mama ta Allah dun mama tor sara mutu fane ma da horma no kaba ko jamane mali kana tanga yimi ana tanga bibu atanga jingru ngana tanga fanka bu ngana tanga jarabi ngana ta to khonno kanu mo ngi sudan do ko kanu mo ngana kan dan do ko kata ko kanu mo ngana saki jemu ado horma do to ma do me do ne kam